Good morning mga ka-chicken! Welcome to our garden. So mga ka-chicken, mga kabutsi, last week we already put the compost in our lime mga kabutsi. There. So we have 5 yung madami kabuk atong lime mga kabutsi na. We have 5 lime. And then it's getting tough mga kabutsi because of the chicken. So they already injured, damaged that area. And then I think ang newly planted ginger also were damaged. So I think the newly planted ginger last week mga kabutsi will not survive. So ingon ani na siya. And then ang ako ang Brazil chicken mga kabutsi, idlas kaayo. Dara. Balik. Okay. There you go. So I transferred na dako under home before mga kabutsi because they always want to sleep right there. And when it rains, it drains. So better to put this there in this area. And there is a little bit of shelter mga kabutsi. A roof kumbaga. So we just planted string beans here mga kabutsi. I don't know if it will survive. Sige na lang. If it will not, basta nagtanom ko karon og ginger. So ato na lang i-zoom ang ato ang Brazil chicken kay wild na sila. Wild west. O diba? So muna ilang mga activities in our garden, destroying our garden mga kabutsi. Agoy, nari tayo nabilin, wa natanom na luya, natumban nila. How about, nakalimot day kong tanom ani. Aha ka. Buhi pa ni. Itanong na lang ni dili. Kaya na. Buhi din no. Ay nako. Murag we can no longer plant man. Siguro with the chicken here mga kabutsi. So pasagdaan na lang. Kay ang atong purpose is to make the soil fertile again mga kabutsi man. So if maka-live diri og 1 year ang chicken, probably our soil will become fertile again. So muna nilang activity, drinking and eating. So at least dili na way ligo akong chicken kay mabasa naman sila sa rain. Ari ta diri kay way salipod.
Dagko siya akong frizzle chicken. Di madag smile lang kadagko. Patas ang guro na ako ilahang batuganan no para mabatog na sila. Piyom sa kay mga activity diri. Malidagan activity diri. Oh. Mga manok na ugis ug lakton. Apil pang mga itik diri. Abot diri mga itik. Kanag activity chicken diri. Tapos gid chicken dito isa. Saman, agoy, gikaon nimong tanghad. Sakpan ka. Ikaw ang nagpataya na nga tanglad ha. Where are you going? Where are you going? Balik, balik. Dara! Dara si Pretzel Chicken. This is the end of our video. Thank you for watching. Bye-bye, Pretzel Chicken. Pretzel Chicken. Are background ang puti. Goodbye, Pretzel Chicken.